डेली यूज इंग्लिश सेन्टेन्सेस। तपाईले दिउँसोको खाना खानुभयो? हैव यू हैड लंच? हैव यू हैड लंच? के खाँदै हुनुहुन्छ? व्हाट आर यू इटिंग? व्हाट आर यू इटिंग? मलाई। टू मी या आई? टू मी या आई? डीपी परिवर्तन गर्नुहोस्। चेंज डीपी। चेंज डीपी। आमा के गर्दै हुनुहुन्छ? व्हाट इज मम्मी डूइंग? व्हाट इज मम्मी डूइंग? ऊ स्कूल जान्छ। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। मलाई सुत्न देऊ। लेट मी स्लीप। लेट मी स्लीप। आजको तस्वीर। टुडेज फोटो। टुडेज फोटो। आज कॉलेज जान चाहनुहुन्छ? वांट टू गो टू कॉलेज टुडे? वांट टू गो टू कॉलेज टुडे? हो भन। यस से। यस से। आज विद्यालय बंद छ। स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। आफ्नै गृह कार्य गर्नुहोस्। डू योर ओन होमवर्क। डू योर ओन होमवर्क। के हुँदैछ? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? राम्रोसँग सुत्नुहोस्। स्लीप वेल। स्लीप वेल। राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस्। टॉक नाइसली। टॉक नाइसली। यो तस्वीर कहिलेको हो? When is this pic from? When is this pic from? तिमीलाई के भयो? What happened to you? What happened to you? तपाईको दिन कस्तो रह्यो? How was your day? How was your day? के तपाई आज विद्यालय जानुपर्छ? Do you have to go to school today? Do you have to go to school today? किन जवाफ दिँदैनौ? Why are you not answering? Why are you not answering? के तपाई कहिले आउनु भएको छ? Have you ever come? Have you ever come? आजको ट्युसन कति बजे छ? What time is the tuition due today? What time is the tuition due today? आमाको नजिक। Near mom. Near mom. म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु? What do I mean to you? What do I mean to you? आज ढिलो भयो। It's late today. It's late today. तिमी केटा हौ। Are you a boy? Are you a boy? एउटा किताब ल्याउनुहोस्। Bring a book. Bring a book. तिम्रो बुवा के गर्नुहुन्छ? What does your father do? What does your father do? म विद्यालय जान्छु। I go to school. I go to school. के खाने? What would you eat? What would you eat? आज मेरो जन्मदिन हो। Is it my birthday today? Is it my birthday today? गृह कार्य गर्नु भएन? Don't do homework. Don't do homework. तपाईको मनपर्ने साथी। Your favorite friend. Your favorite friend. मैले तिमीसँग कुरा गरेँ। I talk to you. I talk to you. तपाईलाई यसले कस्तो फरक पार्छ? How does it matter to you? How does it matter to you? तिमी किन बोल्दैनौ? Why are you not speaking? Why are you not speaking? तपाईको घरमा सबै को हुनुहुन्छ? Who all are in your house? Who all are in your house?
के भयो उसलाई या उनलाई। What happened to him or her? What happened to him or her? त्यहाँ समय के हो। What is the time there? What is the time there? राती कुरा हुन्छ। We'll talk in the night. We'll talk in the night. समय छ भने। If you have time. If you have time. मेरो अवस्था हेर्नुहोस्। See my status. See my status. मलाई अरू केही भन्नुहोस्। Tell me something else. Tell me something else. मैले तिम्रो भाषा बुझिनँ। I don't understand your language. I don't understand your language. के तपाईसँग कलम छ? Do you have a pen? Do you have a pen? नुहाउन जानुहोस्। Go take a shower. Go take a shower. के पकाउँदै छ? What's cooking? What's cooking? किन नगर्ने? Why not? Why not? राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस्। Talk nicely. Talk nicely. ल्याउनुहोस्। Bring it. Bring it. उठ्यो। Woke up. Woke up. तपाईलाई के गर्न मन पर्छ? What do you like to do? What do you like to do? मलाई चोट लाग्यो। I got hurt. I got hurt. कहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ? Where are you talking? Where are you talking? पहिले तपाईं भन्नुहोस्। First you tell. First you tell. तपाईं कोसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ? Whom do you want to talk to? Whom do you want to talk to? कुन विषय पढाउनुहुन्छ? Which subject do you teach? Which subject do you teach? मलाई इन्स्टाग्राममा पछ्याउनुहोस्। Follow me on Instagram. Follow me on Instagram. गृह कार्य पूरा गर्नुहोस्। Complete the homework. Complete the homework. भोलि कक्षा कति बजे? What time is class tomorrow? What time is class tomorrow? आउनु भयो? Have you come? Have you come? तस्वीर पठाउन सक्नुहुन्छ? Can you send a pic? Can you send a pic? ठुलो स्वरमा बोल्नुहोस्। Speak loud. Speak loud. के तपाईं यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ? Do you use it? Do you use it? मेरो टाउको नखानुहोस्। Don't eat my head. Don't eat my head. आज के सिकाउनु भयो सर? What did sir teach today? What did sir teach today? काम के हो? What's the work? What's the work? तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ? Where are you from? Where are you from? ऑनलाइन आउनुहोस्। Come online. Come online. आमा आउनु भयो। Mom has come. Mom has come. ढिलो नगर्नुहोस्। Don't be late. Don't be late. तपाईं उठ्नु हुनुहुन्छ? Do you get up? Do you get up? तिमी आऊ। You come. You come. छिट्टै आउनुहोस्। Please come soon. Please come soon. तपाईलाई मलाई कस्तो लाग्छ? How do you like me? How do you like me? तपाईले नास्ता गर्नुभयो? Did you have breakfast? Did you have breakfast? कहाँ गयो? Where did you go?
वेयर डिड यू गो? के सोचनु भयो, व्हाट डिड यू थिंक? व्हाट डिड यू थिंक? चाँडै उठ्नुहोस्, गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली। भोल्युम कम गर्नुहोस्, लोअर द वॉल्यूम। लोअर द वॉल्यूम। आजा के खाने, व्हाट विल यू ईट टुडे? व्हाट विल यू ईट टुडे? भोलि कक्षा हुन्छ कि हुँदैन? इज देयर क्लास टुमोरो और नॉट? इज देयर क्लास टुमोरो और नॉट? तिमीलाई मबाट कुनै काम छ? डू यू हैव एनी वर्क फ्रॉम मी? डू यू हैव एनी वर्क फ्रॉम मी? मेरो लागि एउटा गीत छान्नुहोस्, चूज अ सॉन्ग फॉर मी। चूज अ सॉन्ग फॉर मी। तपाईँ जानुहोस्, यू गो। यू गो। तपाईले दिउँसोको खाना खानुभयो? डिड यू हैव लंच? डिड यू हैव लंच? के कसरी? व्हाट हाउ? व्हाट हाउ? आमा सुत्दै हुनुहुन्छ, मम इज स्लिपिङ। मम इज स्लिपिङ। मैले तिम्रो कुरा बुझिन, आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड योर पोइन्ट। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड योर पोइन्ट। अगाडि आउनुहोस्, कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड। पानी आउँदैन, वाटर इज नॉट कमिङ। वाटर इज नॉट कमिङ। डेली यूज इंग्लिश सेन्टेन्सेस। तपाईले दिउँसोको खाना खानुभयो? हैव यू हैड लंच? हैव यू हैड लंच? के खाँदै हुनुहुन्छ? व्हाट आर यू इटिङ? व्हाट आर यू इटिङ? मलाई। टू मी या आई? टू मी या आई? डीपी परिवर्तन गर्नुहोस्, चेन्ज डीपी। चेन्ज डीपी। आमा के गर्दै हुनुहुन्छ? व्हाट इज मम्मी डुइङ? व्हाट इज मम्मी डुइङ? ऊ स्कूल जान्छ, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। मलाई सुत्न देऊ, लेट मी स्लीप। लेट मी स्लीप। आजको तस्बिर, टुडेज फोटो। टुडेज फोटो। आज कॉलेज जान चाहनुहुन्छ? वांट टू गो टू कॉलेज टुडे? वांट टू गो टू कॉलेज टुडे? हो भन, यस से। यस से। आज विद्यालय बन्द छ, स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। आफ्नै गृह कार्य गर्नुहोस्, डू योर ओन होमवर्क। डू योर ओन होमवर्क। के हुँदैछ? व्हाट इज ह्यापनिङ? व्हाट इज ह्यापनिङ? राम्रोसँग सुत्नुहोस्, स्लिप वेल। स्लिप वेल। राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस्, टॉक नाइसली। टॉक नाइसली। यो तस्वीर कहिलेको हो? व्हेन इज दिस पिक फ्रॉम? व्हेन इज दिस पिक फ्रॉम? तिमीलाई के भयो? व्हाट हैपेन्ड टू यू? व्हाट हैपेन्ड टू यू? तपाईको दिन कस्तो रह्यो? हाउ वाज योर डे? हाउ वाज योर डे? के तपाईँ आज विद्यालय जानुपर्छ? डू यू हैव टू गो टू स्कूल टुडे? डू यू हैव टू गो टू स्कूल टुडे? किन जवाफ दिँदैनौ? वाई आर यू नॉट आन्सरिङ? वाई आर यू नॉट आन्सरिङ? के तपाईँ कहिले आउनु भएको छ? हैव यू एवर कम? हैव यू एवर कम? आजको ट्युसन कति बजे छ? What time is the tuition due today? What time is the tuition due today? आमाको नजिक, near mom.
नियर मॉम। म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु। What do I mean to you? What do I mean to you? आजा ढिलो भयो। It's late today. It's late today. तिमी केटा हौ। Are you a boy? Are you a boy? एउटा किताब ल्याउनुहोस्। Bring a book. Bring a book. तिम्रो बुवा के गर्नुहुन्छ? What does your father do? What does your father do? म विद्यालय जान्छु। I go to school. I go to school. के खाने? What would you eat? What would you eat? आजा मेरो जन्मदिन हो। Is it my birthday today? Is it my birthday today? गृह कार्य गर्नु भएन? Don't do homework. Don't do homework. तपाईको मनपर्ने साथी। Your favorite friend. Your favorite friend. मैले तिमीसँग कुरा गरेँ। I talk to you. I talk to you. तपाईलाई यसले कस्तो फरक पार्छ? How does it matter to you? How does it matter to you? तिमी किन बोल्दैनौ? Why are you not speaking? Why are you not speaking? तपाईको घरमा सबै को हुनुहुन्छ? Who all are in your house? Who all are in your house? के भयो उसलाई या उनलाई? What happened to him or her? What happened to him or her? त्यहाँ समय के हो? What is the time there? What is the time there? राति कुरा हुन्छ। We'll talk in the night. We'll talk in the night. समय छ भने। If you have time. If you have time. मेरो अवस्था हेर्नुहोस्। See my status. See my status. मलाई अरू केही भन्नुहोस्। Tell me something else. Tell me something else. मैले तिम्रो भाषा बुझिन। I don't understand your language. I don't understand your language. के तपाईसँग कलम छ? Do you have a pen? Do you have a pen? नुहाउन जानुहोस्। Go take a shower. Go take a shower. के पकाउँदै छ? What's cooking? What's cooking? किन नगर्ने? Why not? Why not? राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस्। Talk nicely. Talk nicely. ल्याउनुहोस्। Bring it. Bring it. उठ्यो। Woke up. Woke up. तपाईलाई के गर्न मन पर्छ? What do you like to do? What do you like to do? मलाई चोट लाग्यो। I got hurt. I got hurt. कहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ? Where are you talking? Where are you talking? पहिले तपाईं भन्नुहोस्। First you tell. First you tell. तपाईं कोसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ? Whom do you want to talk to? Whom do you want to talk to? कुन विषय पढाउनुहुन्छ? Which subject do you teach? Which subject do you teach? मलाई इन्स्टाग्राममा पछ्याउनुहोस्। Follow me on Instagram. Follow me on Instagram. गृह कार्य पूरा गर्नुहोस्। Complete the homework. Complete the homework. भोलि कक्षा कति बजे? What time is class tomorrow? What time is class tomorrow? आउनु भयो? Have you come? Have you come?
तस्वीर पठाउन सक्नुहुन्छ? Can you send a pic? Can you send a pic? ठुलो स्वरमा बोल्नुहोस्. Speak loud. Speak loud. के तपाईँ यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ? Do you use it? Do you use it? मेरो टाउको नखानुहोस्. Don't eat my head. Don't eat my head. आज के सिकाउनु भयो सर? What did sir teach today? What did sir teach today? काम के हो? What's the work? What's the work? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? Where are you from? Where are you from? Online आउनुहोस्. Come online. Come online. आमा आउनुभयो. Mom has come. Mom has come. ढिलो नगर्नुहोस्. Don't be late. Don't be late. तपाईँ उठ्नु हुनुहुन्छ? Do you get up? Do you get up? तिमी आऊ. You come. You come. छिट्टै आउनुहोस्. Please come soon. Please come soon. तपाईलाई मलाई कस्तो लाग्छ? How do you like me? How do you like me? तपाईले नास्ता गर्नुभयो? Did you have breakfast? Did you have breakfast? कहाँ गयो? Where did you go? Where did you go? के सोच्नुभयो? What did you think? What did you think? चाँडै उठ्नुहोस्. Get up early. Get up early. भोल्युम कम गर्नुहोस्. Lower the volume. Lower the volume. आज के खाने? What will you eat today? What will you eat today? भोलि कक्षा हुन्छ कि हुँदैन? Is there class tomorrow or not? Is there class tomorrow or not? तिमीलाई माबाट कुनै काम छ? Do you have any work from me? Do you have any work from me? मेरो लागि एउटा गीत छान्नुहोस्. Choose a song for me. Choose a song for me. तपाईँ जानुहोस्. You go. You go. तपाईले दिउँसोको खाना खानुभयो? Did you have lunch? Did you have lunch? के कसरी? What how? What how? आमा सुत्दै हुनुहुन्छ. Mom is sleeping. Mom is sleeping. मैले तिम्रो कुरा बुझिनँ. I don't understand your point. I don't understand your point. अगाडि आउनुहोस्. Come forward. Come forward. पानी आउँदैन. Water is not coming. Water is not coming. Daily use English sentences. तपाईले दिउँसोको खाना खानुभयो? Have you had lunch? Have you had lunch? के खाँदै हुनुहुन्छ? What are you eating? What are you eating? मलाई. To me या I. To me या I. DP परिवर्तन गर्नुहोस्. Change DP. Change DP. आमा के गर्दै हुनुहुन्छ? What is mommy doing? What is mommy doing? ऊ स्कूल जान्छ. He goes to school. He goes to school. मलाई सुत्न देऊ. Let me sleep. Let me sleep. आजको तस्वीर. Today's photo. Today's photo. आज कॉलेज जाना चाहनुहुन्छ? Want to go to college today?
Want to go to college today? हो भन, यस से, यस से। आज विद्यालय बंद छ। स्कूल इज क्लोज्ड टुडे, स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। आफ्नै गृह कार्य गर्नुहोस्, डू योर ओन होमवर्क, डू योर ओन होमवर्क। के हुँदैछ, व्हाट इज ह्यापनिङ, व्हाट इज ह्यापनिङ। राम्रोसँग सुत्नुहोस्, स्लिप वेल, स्लिप वेल। राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस्, टॉक नाइसली, टॉक नाइसली। यो तस्वीर कहिलेको हो, व्हेन इज दिस पिक फ्रॉम, व्हेन इज दिस पिक फ्रॉम। तिमीलाई के भयो, व्हाट ह्यापेन्ड टु यू, व्हाट ह्यापेन्ड टु यू। तपाईको दिन कस्तो रह्यो, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। के तपाईँ आज विद्यालय जानुपर्छ, डू यू हैव टू गो टू स्कूल टुडे, डू यू हैव टू गो टू स्कूल टुडे। किन जवाफ दिँदैनौ, वाई आर यू नॉट आन्सरिङ, वाई आर यू नॉट आन्सरिङ। के तपाईँ कहिले आउनु भएको छ, हैव यू एवर कम, हैव यू एवर कम। आजको ट्युसन कति बजे छ, व्हाट टाइम इज द ट्युसन ड्यू टुडे, व्हाट टाइम इज द ट्युसन ड्यू टुडे। आमाको नजिक, नियर मम, नियर मम। म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु, व्हाट डू आई मीन टू यू, व्हाट डू आई मीन टू यू। आज ढिलो भयो, इट्स लेट टुडे, इट्स लेट टुडे। तिमी केटा हौ, आर यू अ बॉय, आर यू अ बॉय। एउटा किताब ल्याउनुहोस्, ब्रिङ अ बुक, ब्रिङ अ बुक। तिम्रो बुवा के गर्नुहुन्छ, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। म विद्यालय जान्छु, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। के खाने, व्हाट वुड यू ईट, व्हाट वुड यू ईट। आज मेरो जन्मदिन हो, इज इट माई बर्थडे टुडे, इज इट माई बर्थडे टुडे। गृह कार्य गर्नु भएन, डोन्ट डू होमवर्क, डोन्ट डू होमवर्क। तपाईको मनपर्ने साथी, योर फेवरेट फ्रेन्ड, योर फेवरेट फ्रेन्ड। मैले तिमीसँग कुरा गरेँ, आई टक टु यू, आई टक टु यू। तपाईलाई यसले कस्तो फरक पार्छ, हाउ डज इट म्याटर टु यू, हाउ डज इट म्याटर टु यू। तिमी किन बोल्दैनौ, वाई आर यू नॉट स्पीकिङ, वाई आर यू नॉट स्पीकिङ। तपाईको घरमा सबै को हुनुहुन्छ, हु ऑल आर इन योर हाउस, हु ऑल आर इन योर हाउस। के भयो उसलाई या उनलाई, व्हाट ह्यापेन्ड टु हिम और हर, व्हाट ह्यापेन्ड टु हिम और हर। त्यहाँ समय के हो, व्हाट इज द टाइम देयर, व्हाट इज द टाइम देयर। राति कुरा हुन्छ, विल टॉक इन द नाइट, विल टॉक इन द नाइट। समय छ भने, इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव टाइम। मेरो अवस्था हेर्नुहोस्, सी माई स्टेटस, सी माई स्टेटस। मलाई अरू केही भन्नुहोस्, टेल मी समथिङ एल्स, टेल मी समथिङ एल्स। मैले तिम्रो भाषा बुझिन, आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड योर ल्याङ्ग्वेज, आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड योर ल्याङ्ग्वेज। के तपाईसँग कलम छ, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन। नुहाउन जानुहोस्,
गो टेक अ शावर, गो टेक अ शावर। के पकाउँदै छ, व्हाट्स कुकिङ, व्हाट्स कुकिङ। किन नगर्ने, वाई नॉट, वाई नॉट। राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस्, टक नाइसली, टक नाइसली। ल्याउनुहोस्, ब्रिङ इट, ब्रिङ इट। उठ्यो, वोक अप, वोक अप। तपाईलाई के गर्न मन पर्छ, व्हाट डू यू लाइक टू डू, व्हाट डू यू लाइक टू डू। मलाई चोट लाग्यो, आई गॉट हर्ट, आई गॉट हर्ट। कहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, वेयर आर यू टॉकिङ, वेयर आर यू टॉकिङ। पहिले तपाईँ भन्नुहोस्, फर्स्ट यू टेल, फर्स्ट यू टेल। तपाईँ कोसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, होम डू यू वान्ट टू टक टू, होम डू यू वान्ट टू टक टू। कुन विषय पढाउनुहुन्छ, विच सब्जेक्ट डू यू टीच, विच सब्जेक्ट डू यू टीच। मलाई इन्स्टाग्राममा पछ्याउनुहोस्, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। गृह कार्य पूरा गर्नुहोस्, कंप्लीट द होमवर्क, कंप्लीट द होमवर्क। भोलि कक्षा कति बजे, व्हाट टाइम इज क्लास टुमोरो, व्हाट टाइम इज क्लास टुमोरो। आउनुभयो, हैव यू कम, हैव यू कम। तस्वीर पठाउन सक्नुहुन्छ, कैन यू सेंड अ पिक, कैन यू सेंड अ पिक। ठुलो स्वरमा बोल्नुहोस्, स्पीक लाउड, स्पीक लाउड। के तपाईँ यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, डू यू यूज इट, डू यू यूज इट। मेरो टाउको नखानुहोस्, डोन्ट ईट माई हेड, डोन्ट ईट माई हेड। आज के सिकाउनु भयो सर, व्हाट डिड सर टीच टुडे, व्हाट डिड सर टीच टुडे। काम के हो, व्हाट्स द वर्क, व्हाट्स द वर्क। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। ऑनलाइन आउनुहोस्, कम ऑनलाइन, कम ऑनलाइन। आमा आउनुभयो, मॉम हैज कम, मॉम हैज कम। ढिलो नगर्नुहोस्, डोन्ट बी लेट, डोन्ट बी लेट। तपाईँ उठ्नुहुनुहुन्छ, डू यू गेट अप, डू यू गेट अप। तिमी आऊ, यू कम, यू कम। छिट्टै आउनुहोस्, प्लिज कम सुन, प्लिज कम सुन। तपाईलाई मलाई कस्तो लाग्छ, हाउ डू यू लाइक मी, हाउ डू यू लाइक मी। तपाईले नास्ता गर्नुभयो, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। कहाँ गयो, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो। के सोच्नुभयो, व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट डिड यू थिंक। चाँडै उठ्नुहोस्, गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। भोल्युम कम गर्नुहोस्, लोअर द वॉल्यूम, लोअर द वॉल्यूम। आज के खाने, व्हाट विल यू ईट टुडे, व्हाट विल यू ईट टुडे। भोलि कक्षा हुन्छ कि हुँदैन, इज देयर क्लास टुमोरो और नॉट, इज देयर क्लास टुमोरो और नॉट। तिमीलाई मबाट कुनै काम छ, डू यू हैव एनी वर्क फ्रॉम मी, डू यू हैव एनी वर्क फ्रॉम मी। मेरो लागि एउटा गीत छान्नुहोस्, चूज अ सॉन्ग फॉर मी, चूज अ सॉन्ग फॉर मी। तपाईँ जानुहोस्, यू गो, यू गो।
तपाईँले दिउँसोको खाना खानुभयो? डिड यु ह्याभ लन्च? डिड यु ह्याभ लन्च? के कसरी? व्हाट हाउ? व्हाट हाउ? आमा सुत्दै हुनुहुन्छ। मम इज स्लिपिङ। मम इज स्लिपिङ। मैले तिम्रो कुरा बुझिनँ। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड योर पोइन्ट। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड योर पोइन्ट। अगाडि आउनुहोस्। कम फरवर्ड। कम फरवर्ड। पानी आउँदैन। वाटर इज नॉट कमिङ। वाटर इज नॉट कमिङ।